Okay, good morning mga kaswertes no og welcome back sa atong YouTube channel guys. So today is April 11, 2024 no. So maghatag na pud ta guys og old guys. This is our regular vlog guys no. So regular vlog is old jud na siya guys no. So bago ta maghatag is mag-recap sa resulta gahapon. So previous result gahapon 2 PM is 699. 5 PM is 607 ang atong 07 nga last 2 or the best tong previous days is nigawas dito siya gahapon guys no delay. So hilig kay delay no. So bantayan po niyo guys atong pasahe 4 gahapon sa Facebook page no kay basin ma-delay pod siya guys no. So pwede niyo balikan no atong pasahe 4. O atong 592 sayang jud kay atong 359 no. So akong plus diri guys is 593 og 594 guys no. Ligasan jud guys to kung ni-atras tag gamay, giman na tog 592 hastang targeta yabo jud untang bangka guys no. So 593 og 594 lang akong gibagdukan gahapon ug gipaligasan nako ang 593. So mo na itong regalo gahapon no. So try lang gyapon taghatag og regalo karon guys no. So palaw sa pag like ug subscribe guys no. Tuplo ka lang subscribe button sa ubos no para i-hit ninyo ang notification bell guys kana bitong murag bell ring diha guys no. Tuplo ka ninyo na og pilian yung all para ma-notified mo sa atong guides or every live guys nato guys no. So di na ta maglangan ato nang ihatag atong first combination or per last 2 karong adlaw na. So atong per last 2 kung dili mo ganan sa atong guides combination diri guys natay pasakay new pasakay dito sa atong Facebook page no basin na makauyon mo dito guys no. So atong per last 2 is natay 49 13 mga kaswertes og 34. So ang tanong ko po sa inyo guys, ano po yung pamares nyo po dito no? So it's up to you guys kung sa yung pamustian ni no. Basta kay pero mo tagapon ko og kanang example guides combination diri guys no. So di ta maglangan ato nang atong first combination 49. So unsay pamares nyo sa 49 guys? So ako mayroon po ako ditong 749 ako siyang ibalik guys no. 749 og 149 always play target rumble or tarball. So ay mo kumpiyansa guys no basin i-syndicate siya atong 749 basin nimo og 746. So kung namo saktong budget diha guys og nakauyon mo ani nga guides ni nga 749. So depinsay lang nyo guys og 746 or 146 balag rumble size lang guys no. So kamo ni bahala mo. Pero akong best jud mo jud ning duha no. Mo jud itong duha guys mo itong best pair sa atong 49 no. So ito pa yung first combination guys. So disclaimer ha. Guides and tips only ra jud ni ako mahatag sa inyo guys no. So wala jud pud ko nagpasalig sa inyo nga muda og jud ta guys no. So guides and tips lamang po sa mga nangag-sure diha ay lang mo sa ako pa guys no. So second combination natin guys or per last 2 is mayroon po tayo ditong 1-3. Ang tanong ko po sa inyo guys, ano po yung pamares nyo po dito guys no. So ako, mayroon po ako ditong 013 no. 013 at saka 913 guys no. So always play target rumble or tarball. So versus 613 no. Syndicate ni. So always remember guys na ang 913 pwede siya mahimo og 613 guys no. So ito po yung ating second combination. So before ta matag sa atong regalo o sa atong sa atong best combination is matag sa akong angle guide no. So atong angle guide based on previous result lang gihapon guys no. So may hatag ako example kay napoy uban nga dili maka balo sa atong angle guide guys no. So dali ra ning angle guide 592 518 407 guys no. So diri pwede mo diri guys mo example nako no. Katong example pwede mo 497 495 at saka 518 at saka so 518 guys gatag ko na sa atong Facebook page no. So 518 og 981 guys no. 981 pwede po na siya guys mo 951 no. Pwede po na siya diri mo 9 pwede po ni siya diri guys mo 951 no. Basin ligasan ang atong or 951 no or 951. So ingat ngayon lang pag angle guide guys no. Angle 951. So
Ito po yung ating angle guide guys, no. So, mga tag sa tagregalo guys, no, make sure nga naka-subscribe na mo diha, ano. So, pala subscribe sa atong YouTube channel guys, og binli ko nyo og isa ka comment diha, ano. Og pala po og like guys, no. Like or dislike, pwede ra po kayo guys, no. So, atong regalo karon, so sabay lang gihapon nyo guys, no, kung nakauyon mo sa atong regalo. So, akong regalo sa inyo guys is natay 7 3 5 target rumble, no. So kini best time to beat na ko ani guys is 2 to 5 PM. So kung kung mukuan siya guys, no, kung dili siya magawa sa 2 to 5 PM, ilapos niyo sa 9 PM guys, no. So kini sabay lang gyapon niyo guys, no. Try lang gyapon ta karon, no. So kung kinsa toy gusto og one combination, ako 735 guys, no. So ito po yung ating regalo, no. 735. So sabay lang po sa gustong sumabay, no. So best combination na to karong adlaw, no. Sa atong best agi ako mo kumpiyansa ani guys, no, kay mohatag ko og doon ay kombinasyon, pero akong pasiguro sa inyo guys is ang one combination, no. So atong best combination guys sa 34 na pair is meron po ako ditong 8 3 4 at saka 6 3 4 guys, no. 6 3 4 or 9 3 4. Always play target rumble or tarbol. So siguruhan niyo ng 834 guys, no. Siguruhan yung 834. Siguruhan niyo, no. Siguruha. So ito lang po guys yung ating guides ngayong araw, no. So pala sa og like og subscribe og comment guys, no, para po napi mo comment sa atong kuan guys, no. Ato mo sa atong Facebook page natay pa sa kay Otso dito, ano. So yun lang po guys. Bye-bye.